yaitu surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr sepertinya kita tidak bisa selesaikan semua, ya. Eh, tapi lihat sikon aja, ya. Kita akan coba dulu sampai dengan ayat 23, ya. 23 atau 22 kurang lebih begitu. Nanti kalau ada waktu kita lanjut lagi ke ayat 30. Itu kurang lebih, ya. Oke, baik. Oke, sudah semua surah Al-Fajr. Yang lain belum ada yang gabung lagi. Apakah nanti di tengah jalan ada yang gabung? Ya, belum ada yang gabung lagi nih, baru 5 orang, insya Allah. Siap, siap. 6 orang. Oke, oke, baik. Ayat 15 sekarang, ya, semuanya. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه. Kalau kuat sampai fa'akromah, nanti lanjutnya dari fa'akromah. Kalau nggak kuat boleh idza mabtala. Nanti lanjutnya dari idza mabtala. Ya, bebas nanti dipilih yang mana. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramah. فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Atau berhenti di tanda wakaf ibtidah yang tertera juga boleh, ya. فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. Taha, ini 6 harokat, ya. ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر
يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى صدق الله العظيم. Oke, baik. Kalaupun mau berhenti di Jahanam, itu boleh ya. Karena ada, kalau di Quran yang Madinah, itu tanda wakafnya jim. Ya, itu tanda wakafnya jim. Jadi kalau nanti mau bacanya berhenti di, kayak yang terakhir kita baca di Jahanam, boleh, nggak usah diulang lagi. Waji'a yawma'idin di Jahannam yawma'idin yatazakkarul insanu wa anna lahul dhikra. Oke, nah begitu boleh ya, karena ada perbedaan penempatan tanda wakaf. Baik, silakan. Yang pertama Buya ya. Iya, Buya. Silakan ya. Oh, hilang videonya. Hilang ya? Masa Iya, sih? iya, nggak kelihatan. Aduh, Iya hilang. kenapa ya? Hilang. Hilang ya? Oh, kok jadi freezing ya? Karena suaranya ada ya? Suara ada. Nah, Oke. itu dia. Baru Masa- nampak. Kenapa ya tadi ya? Sinyal mungkin. Iya nih. Saya terpaksa harus pakai backup ini, wifi. Tapi suara saya jelas ya. Jelas banget Ustaz. Masya Allah. Oke. Jelas sekali, Ustaz. Silakan Buya. Jelas. Alhamdulillah, terima kasih. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shinnya coba lagi maksimal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu. Talah. Kalau berhenti, bu mati, lah panjang. Jangan ija, Bu ya. Jadi iza. Idza fa'ammal insanu idza mabtalahu. Enggak. Kalau berhenti, hu-nya mati. Oh iya. Talah. Itulah ya. Fa'ammal insanu idza mabtalah. Panjang tadi Bu ya. Oh ya. Mabtalah. Ya. Idza mabtalahu rabbuhu. Ya. La panjang, hu-nya pendek Bu ya. Jangan Idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu faqal. Fayaqulu rabbi akraman. Diulang lagi Bu ya, dari Ida dulu ya. Idza mabtalahu rabbuhu Tala, la panjang, hu pendek Bu ya. Tala hu rabb. dari awal aja ya Ustaz ya. Fa'ammal insanu idza mabtalah. Panjang. Tala. Oh ya. Fa'ammal insanu idza mabtalah.
idza mabtalahu rabbuhu La panjang. salah. Salah, la panjang, hu pendek. فإذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول. Nah, ini udah bagus sekali. Tinggal wa na'amahu. Ain double-nya begini. Wa na'amahu. ونعمه فيقول. Saya ulang dari awal ya Ustaz. Boleh. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول. Tinggal wa na'amahu itu. Wa na'am, jangan wa na'am, wa na'amahu. ونعمه فيقول. Nah, betul. Ya. فيقول ربي أحنان. Nah, yang atasnya Bu ya, bukan bawahnya. Akroman. Astagfirullah. فيقول ربي أكرمن. Nah, disempurnakan Bu ya, kaknya dikasih angin. Apa ya? فيقول ربي أكرمن. أكرمن. أكرمن ya. Betul. فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه فقدر عليه رزقه ويقول. Bukan wa yaqul tapi fa ya. فقدر عليه رزقه فيقول. Alaihi jangan panjang. Alaihi riz. فقدر عليه رزقه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهنان. Panjang, nak pendek. Nan, ahanan. Ahanan. Haknya ahanan. Oh ya. Faqadaru alaihi rizqahu. Astagfirullah. Faqadaru alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Nannya jangan panjang. Ahanan. Ahanan gitu aja Ustaz ya. Faqadaru alaihi rizqahu faqadaru alaihi rizqahu fayaqul. Sedikit Bu ya. Disempurnakan bunyi hi-nya. Alaihi faqadaru alaihi. Faqadaru alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tuqrimunal yatim. Kalla la panjang. Tuk kaknya kasih angin. Tuk. Kalla bal la tuqrimunal yatim. Nah, udah bagus, tapi kaknya belum ada anginnya. Tuk. Kalla bal la tuqrimunal yatim. Sekali lagi.
Kalla balla tukrimunal yatim. Nah, ini bagus. Wala tuhaduna ala tu'amil miskin. Nah, ada dua Bu ya. Bukan tuha tapi taha. Kemudian bosnya double Bu ya. Oh, Masya Allah. Masya Ya, Allah. bos, bosnya double ya. Coba. Had- ya. Wala tahaduna ala tu'amil miskin. Nah, double-nya belum. Begini dia. Wala Haddu tahad ada bu gitu. Bu. wala wala tahadduna ala tu'amil miskin. Nah, ini bagus. Tapi haknya kurang panjang Bu ya. 6 Oh, ya. Ini tadi baru 4. iya iya. Wala tahadduna ala tu'amil miskin. Terus Al-mala Astagfirullah. Wa ta'kuluna turrasa aqlal lamma. turota. Turasa wa ta'kuluna turasa wa tadkuluna wa tadkuluna turasa aqlal lamma. Nah, sedikit lagi. Lam M tahan 3. Lamma ya. Nah, sama tak Bu ya. Kasih angin ya. Oh ya. Wa ta'kuluna turasa aqlal lamma. Sedikit lagi. Kurang lama. Wa ta'kuluna turasa aqlal lamma. Ya, itu udah oke. Tapi bukan tarota, turota. Masyaallah. Wa ta'kuluna turasa aqlal lamma. Nah, bagus. Wa tuhibbuna al-mala hubba jamma. Malah mak yang panjang lah pendek. Oh ya. Hubban tahan 3. Wa tuhibbuna al-mala hubba jamma. Banyak lama juga. Wa tuhibbuna al-mala wa tuhibbuna al-mala wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Ini sedikit lagi Bu ya. Mana tadi ya? Wa tuhibbu. Laknya jangan ayun ya. Wa tuhibbunal mala hubb. Oh. Wa tuhibbunal mala hubba jamma. Nah, laknya masih Bu ya, masih ayun, masih panjang. Oh, mala hub gitu ya. Wa tuhibbunal mala hubba wa tuhibbunal mala hubba jamma. Nah, ini tinggal hubba, ba itu ban menjadi samar Bu ya. Ikhfa. Ban. Oh. 3. Oh. Wa
al-mala hubban. Itu tadi hubbannya kurang kan. Wa tuhibbunal ma wa tuh wa tuh wa tuhibbunal mala wa tuhibbunal mala hubban jamma. Nah, betul begitu. Ya. Kalla idza dukatil ardu dakkan dakka. Dukatil itu panjang bedukanya, jangan panjang. Dukatil. Kalla idza dukatil ardu dakkan dakka. Kurang lama ya, Ustaz? Enggak, itu udah bagus semua. Tinggal dukatil pada kalimat dukatil, Buya katil harusnya dukatil. Oh iya iya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Masih sama. Oh. Masih kalla idza dukkatil ardu dakkan. Tidaknya panjang dulu ya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Nah, ini udah oke. Tapi dukatil kaknya mesti panjang. Harusnya pendek. Enggak. Gini. Coba dukatil Bu ya, bilang dukatil. Dukatil. Enggak, dukatil. Dukatil. Dukatil ardu. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Nah, bagus. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Tinggal ku-nya, jangan panjang. Wal malaku sof. Malaku sof. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Sekali lagi, ini udah bagus. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waji'a yawma izin bijahannama yawma izin yatajakkaru. Yawma izin yatajakkaru. Oh, kar ya, Ustaz. Waji'a yawma izin bijahannam. Itu aja, Ustaz. Boleh. Dari situ ya, Ustaz ya? Enggak, langsung aja. Oh, langsung ya. Yauma iji yatajakkar. Oh, ya sambung ya. Yauma iji yatajakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dua Bu ya, tinggal dua. Wa anna, nah ini tetap panjang. Lahu dzikra. Yauma iji yatajakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Tinggal masukkan hu ke za-nya. Lahu, tapi lahu dzikra. Oh iya. Yauma iji yatajakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ya, barakallahu fiik. Bagus. Alhamdulillah. Ya, ini kan lumayan panjang ya kalimat-kalimat ini. Dibanding yang pernah kita baca sebelumnya, kecuali Al-Bayyinah. Bagus, alhamdulillah. Kayaknya udah latihan dulu nih Bu ya. Sudah Ustaz, tapi lidahnya belum sempurna benar. Masya Allah.
Insya Allah. Pelan-pelan. Ini udah banyak bagus, Pak. Udah bagus. Ya, barakallahu fiikum. Ya, Alhamdulillah Ustaz. selanjutnya. Ini mana ketua nih? Medan, masuk Medan. Medan. Medannya. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan a'udzu. Jangan pakai J, a'udzu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu iza mabtalahu. Ulang aja. Fa'ammal insanu iza mabtalahu. Sampai ya. Iza mabtalah. Lanjut nggak apa-apa. Dari Iza, tibanya langsung dipantul. Iza mabtalahu Rabb. Iza mabtalahu Rabb. Talahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah ya Wa na'amahu. wa na'amahu wa yaqulu rabbi Ya. Akromani. Oh iya. Akromani. Jangan panjang maknya. Akroman. Akroman. Ya. Yuk. Wa amma iza Mabtala. Yuk. Iza mabtalahu faqadaro alaihi rizqo. Jangan panjang. Rizqoh. Faqadaro alaihi rizqoh. Faqadaro alaihi rizqo. Sambung diulang dari faqadaro tapi disambung ya. Faqadaro alaihi rizqahu fayaqul. Inilah faqadar. Waqadaro alaihi rizqo. Rizqahu ya dari rizqahu Rizqahu fayaqulu rabbil ahanan. Rabbi 4 ahanan nannya pendek. Rabbi ahanan. Jangan double N ahanan tapi ahanan. Rabbi ahanan. Ya, bagus. Kalla balatuk rimunal yatim. Ya pendek. Yatim. Kalla balayuk Bukan yuk, rimunal. tuk. Bukan yuk tapi tuk.
Tukrimunal. Yuk. tukrimunal yatim Bagus. wala tahat wala ini hanya kan Hanya panjang 6 harakat. Wala tahammu. wala tahaddu Hanya panjang dulu sampai 6 ya. Baru masuk ke bab. Wala tahammu. wala tahaddu ala to'amil miskin. Ya. Bagus, terus. Watak kuluna turosa akal laman Man. N-nya hilang. Panjang aja dia. Aklal dari aklal lamma. watuhib Tuh pendek. watuhib nal malah Malahub. Panjang nggak pendek? Malahub bang. Zaman. Lagi diulang. Watuhib bunal malahub jamma salah izaduk katil ardu dudak dari dudak kan dakka ala ijaduk katil ardu dakkan tapi dakka. Enggak ada ini. Ini diulang. Kala iza dukkatil ardu dakkan dakka. Oke, boleh. Lanjutkan. Wajah Arab buka wal malaku sofan. Oke, kalau berhenti sofan menjadi sofa gitu ya. Ini ya. Coba diulang dari wal malaku. Kunya pendek. Wal malaku sofan. Wal malaku sof. Yang kunya pendek. Wal malaku sof. Malaku sof. Sofan. Ya. Sofa. Wal malaku. Wal malaku sofan. Terus. Wajib ayauma izin Din masuk jadi M, berubah jadi M karena ketemu ba ya.
Yauma'idzin bi wajih ayyawma izim bijahannam bi jahannam. Ya, berhenti aja boleh. bijahannam Ya, nggak usah diulang, langsung. Yauma'idzin. Ya, yawma izim masuk ke ya. Ya. Zi. yawma izim yatajakkarul insanu Baca za. Yatadzakkarul. Ya. ini ya. Yatazak Hmm. mana ya ini Yatajakkarul insanu wan Wa anna lahu di jikro. Oke. Masya Allah. Ya, bagus. Pelan-pelan ya. Mudah-mudahan nanti ada yang nyantol sedikit-sedikit. Oke, barakallahu. Silakan. saya Iya. Minta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Umatnya kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Jangan double M. Ammah. Jangan. Wa na'amah. Wa na'amahu fayakul Dari idza mabtala langsung berhenti di fayakul, ya. Jangan di wa na'amah, tapi wa na'amahu fayakul. Idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Ya, kalau Pak. Idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Rabbi panjang sedikit lagi. Fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaih. Tampilannya coba buat ringan aja. Ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaih. Ulang. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaih. Faqadara alaihi rizqahu fayakul
Fayaqulu rabbi ahanan. Hmm. Kalla balla Panjang. tukrimu. Panjangan kalanya. Balanya panjang. Kalla balatuk. Kalla balla tukrimuna. Balanya panjang. Bukan balatuk. Balatuk. Kalla balla Panjang tukrimunal. dulu. Lanya Lanya panjang yang kedua. yang kedua kan. Kalla balla tukrimunal yatim. Ya, ini betul. Tapi panjang duanya masih sedikit kepanjangan. Diulang coba. Kalla balla tukrimunal yatim. Ya, bagus. Coba kafnya kasih angin. Tuk, rimu, tuk. Kalla balla tukrimunal yatim. Tuk. Oke. Wala Jangan tuhad. double L. Jangan double L. Wala tahadun. Gimana? Tuhaddu. Bukan tuh. Wala tuhaddu. Bukan tuhad, tapi taha. Wala taha. Wala Jadi, tahaddu. haknya itu dia panjangnya 6 harokat. 6 harokat harus lebih panjang, ya. Wala Bukan tuh. tuhaddu. Bukan tuh, tapi tak. Taha. Taha bukan tuha. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Ya, ini tinggal haknya aja yang kurang panjang. Ya, Ibu panjangkan lagi. Wala Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Wala Terus. wa ta'kuluna turasa aqlal lamma. Turasa, panjang ro, tak pendek. Turasa. Yang kedua, lalam. M-nya tahan. Lamma. Wa ta'kuluna turasa aqlal lamma. Nah, yang dulu. Lamma. M-nya lebih tahan lagi. Kuluna turasa aqlal lamma. Ya, bunyi M-nya kurang sedikit lagi. Lamma. Wa ta'kuluna turasa aqlal lamma. Lanjut. Dari aklal coba. Aklal lamma. Aqlal lamma. M-nya tahan 3. Lamma. M-nya tahan 3. Aqlal lamma. Ya, begitu. Wa tuhibbunal mala. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa tuhibbunal mala hubb. Ya. 6 ya. Wa tuhib.
Mak panjang wa, laknya pendek. Malahum. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya, tinggal bangnya samar tahan 3. Bang jamma. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jamma. M-nya tahan lagi. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Bagus. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Dakkan sama tahan 3. Dakkan dakka. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Waja'a rabbuka wal malaku Pendek. soffan Malaku sof. Nah, itunya betul, tapi nya pendek. Malaku soffan. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Ya, bagus. Waji'a yauma Jim 4 idzim harokat. Wajib. waji'a yauma idzim bi jahannama yauma idzi yatadzakkar. Jangan panjang. Ya tadzakar. Bukan kar, tapi kar. Hanya hak besar ya. Hanya hak besar. Wajib 4. Wajib yauma idzin bijahan. Bukan bijahan. Bijahan. Bijaha ha. Waji'a yauma idzim Tahan 3. Tahan 3. Zimbi. Tahan 3 M-nya. Waji'a yauma idzim bi jahannama yauma idzi yatadzakkar. Ya, dari yauma idzi, tapi ya-nya tahan 3. Yauma idzi yatadzak. Yauma idzi yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Nah, ini tinggal naknya panjang. Wa anna, naknya panjang. Tahan M-nya 3, naknya panjang. Ya, ulang ya Ustadz ya. Yauma idzi yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Wa anna, N-nya tahan 3, naknya panjang 2. Wa anna lahu. Wa anna lahu yauma idzi yatazakkarul insanu wa anna lahu wa anna lahu dzikra. Ro itu panjang 2, jangan ro. Ro lahu dzikra. Wa anna lahu Panjangan. wa Naknya kepanjangan. wa anna lahu Kepanjangan. Naknya seayun saja. Wa an
lahul. Annya yang panjang ya Ustaz. Wa Ya, anna lahu dzikra. yang lahu, ha besar. Lahul dzikra. Wa anna lahu dzikra. Oh, Lahu dzikra. nah, oke. Oke. Jadi kalau yang nun tasydid, nun ya, mim yang ditahan-tahan 3 itu, yang warna coklat, nah itu lebih lama dari panjang 2 harokat. Ya, dalam hal ini misalnya wa anna, ya bunyi n lebih lama daripada na-nya. Oke, ya wa Annya tadi berapa? Wa annya 3. Annya Ya, 3. annya 3. Nanya 2 gitu. Nah, na-nya 2 atau ayun. Na-nya 2 atau ayun. Kalau an-nya 3. Jadi lebih lama. Jelas ya? Ya Ustaz. Yang 2 harokat, panjang 2 harokat itu cuma seayun saja. Kalau lebih dari itu jadinya kepanjangan. Oke, ya. Ini nanti. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus. Wa ammal insanu idza mabtalah. Talah panjang. Yang idza. Keluar sedikit. Wa ammal bukan wa, tapi fa. Fa ammal Tahan 3 dulu. Fa ammal insanu idza mabtalah. Nah, talah itu harus panjang. Talah. Apanya berdiri talah. Fa ammal insanu idza mabtalah. Idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'am. Kaknya kasih angin. Fa akramahu wa na'am. Wa akramahu wa na'amahu fa yaqul. Tabaatnya wa na'am. Fa akramahu wa na'amahu. Gitu coba. Wa akramahu wa na'amahu fa yaqul. Fa yaqulu rabbi akraman. Bagus. Wa amma idza. Tahan 3 ini. Wa amma idza. Tahan dulu. M-nya tahan. Wa amma idza mabtalahu faqadaru alaihi. Nah, tinggal talaknya juga. Talaknya panjang. Talahu fa. Wa amma idza mabtalahu faqadaru alaihi. Bagus. Faqadaru alaihi rizqahu fayaqul. Fayaqulu rabbi ahanan.
Kalla kalla bal la tukrimunal yatim Bagus. wala tahaduna ala ta'amil miskin. Coba tahnya panjangkan lagi sedikit. Wala tahaduna ala Kurang panjang ini. Ini 6 harakat tadi ini baru 4. wala tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma Bagus. wa tuhibbunal mala hubban zamma. Jangan mal ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. wa tuhibbunal mala hubban zamma. Bagus. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Wajah itu 4. Nah, panjangkan 4. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatazakkar Boleh. yawma idzin yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ya, sedikit lagi. Yauma idzi pakai za. Oh, yauma Oke, kemudian lahul dik itu kasih angin terakhir. Dik. Oh, yauma idzin yatazakkarul insana wa anna lahu dzikra. Oke, ini bagus. Ya. Berontak. Ini Umijah kali Umijah dulu deh Umijah. Ya, silakan. Umijah, mana Umijah? Umijah? Wah, nggak ada nih. Ya. Oke, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal insanu idza mabtalah Salah itu panjang ya. Iza mabtala. Coba diulang. Amal. wa ammal insanu idza mabtalah Iza mabtalahu
Salah panjang. فأكرمه Salah panjang. Idza mabtalahu rabb. إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول Ya, wa na'amahu ain double gitu. Wa na'amahu fayaqul. Coba sekali lagi. Ya mab. إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول Ya, ya. Tuh. Lanjut. فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقد Salah panjang. Salah nggak panjang, bu pendek. Salah rupa qadara alai. وأما إذا ما ابتلاه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه Ya, bagus. فقدر عليه رزقه ويقول ربي أهانن Oke. كلا بل Panjang. Kalla bal. كلا بل لا تكرمون اليتيم Jangan pantulan. Tuk. Tapi angin saja. Tuk. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين Ya. Panjang lagi. Taha 6 harf. ولا تحاضون Bukan taha. Taha tapi taha. Wala tahammuna. ولا تحاضون على طعام المسكين Ya kepanjangan. Duna ala. ولا تحاضون Bukan taha umiza tapi taha. ولا تحاضون gitu. Wala tahammuna ala. ولا تحاضون ولا تحاضون ولا تحاضون على طعام المسكين Ya boleh. Lanjut. وتأكلون التراث أكلا لما Lalnya nggak ditahan. Double aja.
lalam wa ta'kuluna turasa aklal lamma. Ya, aklal jangan ditahan L-nya. Aklal. Nggak boleh. Yang betul aklal lamma. Wa ta'kuluna turasa aklal lamma. Bagus. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Bagus. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Bagus. Tinggal ida itu kepanjangan. Ida duk gitu aja. Ida duk. Kalla idza Kalla 4 ya. Kalla ida. Ya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Oke. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Bagus. Wajih yawma idzin di jahannam. Di jahan. Tahan dia. Wajih yawma idzin di jahannam. Yawma idzin yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Bagus, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Oke. Sama-sama. Kak Nur mau coba nggak? Ya. Ya. Lagi permisi sebentar nih. Ya. Boleh ya, Nek? Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Dengan Akroman gitu ya. Angin. Gitu Ustaz. Akroman. Oh iya. Ya. Dari mana Ustaz? Fayaqulu rabbi akraman. Wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim. Balla ini panjang. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Ya, Nur ayat sebelumnya diulang dulu. Balla Oh. panjang dulu.
Kalla balla tukrimunal yatim. Nah, tuk kasih angin. Tuk rimunal yatim. Tukrimu. Oh iya. Kalla balla tukrimunal yatim. Ya, belum terdengar angin dari kap. Tuk, tuk. Oh. Kalla balla tukrimunal yatim. Ya, bagus. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Oke, terus. Wa ta'kuluna turata aklal lamma. Kasih angin. Ak. Lal. Jangan ditahan. Tapi double aja. Lal. Lamma. Aklal lamma. Wa ta'kuluna turata aklal lamma. Ya, bagus. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ma yang panjang, la yang pendek. Malahub. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Tuhibbu panjang. Tuhibbunal. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya, hubban tahan 3, pasti lagi jam tahan 3 lagi. Hubban jam. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Lagi dukkatil ard, jangan begitu ya. Dukkatil ardu dak. Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka. Lanjut. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Terus. Terus. Bagus. Waji'a yawma idzi bi jahannama yawma idzi yatazakkar. Ada 2 yang belum pas. Yauma idzin bi. Kemudian yatadzakkaru. Karu dari panjang. Kau. Waji'a yawma idzi bi jahannama yawma idzi yatazakkar. Belum sedikit lagi. Yauma idzin bi. Zin menjadi bim tahan 3. Waji'a yauma idzin bi. Di situ Ustaz. Yauma idzin ikrab ya Ustaz. Ikrab. Yauma idzin Oh, ya. menjadi zim bi tahan 3. M tahan 3. Waji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzi yatazakkar. Bagus. Yawma idzi yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yang panjang.
nalahud yauma idzi ya. Freezing. Oh, freezing. Oh, pantesan Freezing. nggak mulai. Oh, mental ya. Freezing. Freezing. Oke. Ya. Yauma ini yatazakkaru. Iya. Yauma idzi yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Nya panjang. Nur, nya panjang. Wa Yang mana, Ustaz? anna lahu dzikra. Wa an tahan 3 baru Wa anna panjang 2. yauma yauma idzi yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Wa anna Lagi. Ya. Ulang lagi, Ustaz. Panjang. Wa anna Yauma lahu idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ya, itu Anna bagus, Ustaz. Tapi yauma idzi tahan 3, ing tahan 3 konsisten. Ya. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Naknya panjang. Lahu n tahan 3 naknya panjang. Oh, wa anna lahu dzikra. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ya, zik kasih angin. Zik atau Gimana, Sa? zik atau ini kasih angin. Zik atau Dzikra kasih kepanjangan? udara. Enggak, kafnya kasih udara. Zik. Oh, zik angin nih sana. Yauma idzi yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Nah, ini naknya pendek lagi. wa anna Naknya panjang, jangan pendek. Yauma idzi yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Allah, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Oke. Ini memang lumayan ya. Ini setiap apa namanya? Kaf ya. Kaf yang ada anginnya, Ustaz, yang perlu ya itu, Ustaz ya. Ya. Perlu ditekankan. Ya, kaf sukun, kaf mati dan tak mati. Yaitu dua-dua ini Dengan munculkan anginnya. kaf dengan Tak apa, Ustaz? mati, tak. Huruf tak Oh, mati. tak. Enggak. Tak. Abata. Abata. Oh, ya. Oke, baik. Ya, Ustaz. At. Gustin. Baik. Ya, baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Mau balik ke meeting lagi. Ya, Ustaz. Siap. Insyaallah. Ya. Agustin. Nah, dalamnya mana? Agustin atau Desi kalau dulu nggak ya, ada Desi dulu ya. Ya udah Desi aja tuh. Oke. Udah. Ayo. Ustadz nggak lihat muka saya sebabnya stikernya saya giniin ya Ustadz, nggak apa-apa ya Ustadz. Ya, nggak apa-apa. Yang penting suaranya harus jelas ya. Kenapa kacamatanya lagi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahim. Jangan rahim, rohi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal insanu iza mabtalah rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi. Ya, kurang ditahan sedikit. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi. Faqadara alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahamin. Kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil wa ta'kuluna rasa akhiran lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Bagus. Kalla lanya 4. Kalla lanya 4. Ya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idin jahannama yawma idin yatazakkar yawma idin yatazakkarul Tahan tiga. Ya, yauma idzi itu ditahan 3 udah. Yauma idzin Tahan 3. Tahan 3. Kenapa Ustaz? Ditahan 3. Yauma idzin ya. Yauma idzin yatazakkaru al-insan wa annahu dzikra. Ya, rok panjang 2, tak jangan pantulan di ke, tapi angin di ro. Yauma idzin yatazakkaru al-insan wa anna lahu dzikra. Oke, bagus. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallah. Syukran Ustaz. Apa? Lebih teliti sedikit lagi. Gustin. Gustin. Di unmute dulu Bu Gustin. Gustin di unmute.
Agustin, Di unmute unmute, dulu Gustin. suaranya. Unmute, Gustin, di unmute. Unmute, Gustin. Gustin giliran, di unmute. Bisa nggak di unmute? Dipencet speaker sebelah kiri. Agustin. Gustin giliran baca. Salah pencet video. Agustin, mana Agustin? Oke. Iya, Ya. Oke. saya kira nggak, hujannya besar. Oh, hujan di sana. Matiin dulu. Oke. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu iza mabtala. Ya, insan itu N-nya tahan 3. Fa'ammal 1 tahan 3. Insanu ya. Fa'ammal insanu iza mabtala. Nah, dari Iza. Dari lanjutnya dari Iza Iza mabtalahu rabbuhu fakramahu wa na'amah. wa na'amah. Ainnya double ainnya wa na'amahu fayaqul Wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Lanjut. Wa amma iza mabtalahu faqad wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Ahanan itu panjang haknya. Ahanan. Diulang. Fayaqulu Lu pendek. Fayaqulu rabb. Rabbi ahanan. Panjang haknya nan, pendek. Ahanan. Fayaqulu rabbi Lu pendek. ahanan. Fayaqulu rabbi ahanan. Fayaqulu rabbi ahanan. Rabbi 4. Nannya pendek. Ahanan. Bukan nan, tapi nan. Fayaqulu rabbi ahanan. B-nya ada bendera panjang. Rabbi ahanan.
Mm-mm. Terus panjang laknya. Laknya panjang. Kalla bal la tukri. Mm-mm. Panjang dulu 6 baru masuk do. Panjang dulu 6 baru masuk do. Wala tahadduna ala ya. Bukan tahad. Tahad. Mm-mm. Aklal lamma mm-mm. Mak panjang. Mak panjang, lak pendek. Enggak. Watu hibbunal ma panjang. Ma la hub lak pendek. La hub. Laknya pendek. Oke, laknya pendek. Watu hibbunal ma la hub. Jangan la, tapi la hub. Ma la hub. Bang jam ma oke, lanjut. Terus wajah 4 ya. Wajah rabbuka wal malaku itu pendek. Sof malaku sofan sofa kan sofa. Sofan samar. Sofan jadi sofan. Sofan sofa. Oke, lanjut.
يومئذ جهنم Mm-mm. يومئذ يتذكر Berhenti ya Ustaz. Mm-mm. Terus. Yauma'idz yatazakkaru yatazakkarul insanu wa anna lahul dzikra. Naknya panjang. Wa anna lahud. Oke. An tahan 3 terus panjang. Jangan dari yauma'idz. Boleh. Ya yauma'idz yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ya, Oke, Bu Agustin. Oke. Ya, barakallahu fiik. Lebih teliti ya, udah oke lumayan, tinggal harus lebih teliti lagi. Buya mau lagi? Masih ada Boleh waktu? Ustaz. Boleh Ustaz. Masya Allah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ini tinggal nas, jangan nas. Nash. Ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Wa ammal insanu idza mabtalah idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu wa ma idza mabtalahu wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi. Bukan faqada, faqadara. Allah ya. Oke. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi. Nah, tinggal satu Bu ya. Bu-nya jangan panjang. Talahu, tapi talahu. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihim. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi. Ya, sekali lagi. Wa amma idza mabtalahu astaghfirullah. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi. Bagus. Faqadara alaihi rizqahu fayaqul. Jelaskan isinya Bu ya. Faqadara alaihi Faqadara alaihi rizqahu fayaqul rabbi
ahanan. Nan tidak panjang. Ya. Nannya tidak panjang. Ya. Nan. Fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tu'rimunal yatim. Kalla la dua. Tuk kasih angin. Kalla bal la ya. Kalla bal la tu'rimunal yatim. ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. Sekali lagi juga. وتأكلون التراث أكلا لما. Oke, tinggal lal, R-nya jangan tahan, double step. Lal, lama. وتأكلون التراث أكلا لما. Nah, lama. Tahan sedikit lagi. Lama, oh ya. وتأكلون التراث أكلا لما. Nah, ini bagus, tapi L-nya jangan ditahan lagi. L hanya double, yang ditahan M-nya. Lama, gitu Ustaz. Ya. 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 Tadi itu. Lama. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Nah, begitu. Ya. Wa tuhibbuna al-mala jubban jamma. Sekali lagi. Wa tuhibbuna al-mala jubban. Wa tuhibbuna al-mala jubban jamma. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kallanya 4, coba, ya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Bagus. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Bagus. Waji'a yawma idin bi jahannam. Sekali lagi. Waji'a yawma idin bi jahannam. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى. Naknya panjang. Nalahul. Sama ya. Koreksi orang bisa, tapi saya sini. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى. Lahul double gak? Lahul يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Ya. Oke.
Begitu Buya ya, udah oke. Yes. Pelan-pelan Ustaz. lebih teliti aja. Ya. Baik, ada Ya, yang mau kalau ditanyakan? Silakan sebelum ditutup. Ini nanti mungkin mau nanya apa nanti. Ya, evaluasi dulu dari saya ya. Kalau ini, kalau Oh iya, sholat, ini nih. kalau sholat itu bacaan suratnya harus urutan ya Ustaz. Maksudnya dari yang, misalnya dari ini Al-Balad, terus yang di bawahnya Al-Walaili gitu. Enggak, atau boleh Baik, random gitu. ya. Kalau sholat ya, bacaan surah setelah Al-Fatihah itu boleh random nih, tapi urutannya, posisinya dari yang kanan dulu baru ke kiri. Walaupun nggak ngurut nggak apa-apa, yang random nggak apa-apa, urut boleh, random boleh. Yang penting posisinya yang kanan dulu baru kiri. Misalnya gini, kalau Anas dulu rokat pertama, rokat keduanya Al-Ikhlas, itu namanya mundur gitu. Oh, Oke. gitu. Nah, jadi rokat pertamanya Al-Ikhlas dulu. Rokat keduanya boleh urut. Kalau urut berarti Al-Falaq. Kalau nggak urut loncat boleh. Berarti Anas. Mana? Oh, Ya, gitu. yang nggak boleh itu mundur. Rokat pertama Al-Ikhlas, rokat kedua Idza Jaa misalnya itu mundur ke kanan. Harusnya kanan ke kiri posisinya. Oh, gitu. Baru tahu Kanan saya ini. kiri gimana Ustaz? Maksudnya Iya. kanan Yang kiri lebih gimana? Iya. Kalau yang saat ini kita praktek itu kan kita mundur ya ini ya. Iya. Dari Anas ke Al-Falaq terus sampai ke hari ini Al-Fajr itu kita mundur dari kiri ke kanan. Ya, surah pertama kan Al-Fatihah. Ya, Fatihah. harusnya kita kalau belajar misalnya ya kalau nggak mundur, kalau maju itu dari Al-Fatihah, Al-Baqarah gitu. Atau kita mulai dari juz 30 misalnya dari An-Naba dulu, Amma Yatasaalun dulu, An-Nazi'at terus sampai baru Anas. Kalau yang saat ini kita praktek itu kita mundur dari Anas ke arah An-Naba gitu, ke arah Amma Yatasaalun. Itu mundur. Ngerti nggak nih maksudnya mundur? Iya, ngerti. Dari yang terakhir gitu ya Ustadz ya? Iya, dari yang terakhir terus menuju ke arah yang awal. Harusnya dari yang kanan ke arah menuju yang terakhir. Oh, begitu ya. Ya, begitu Bu ya. Baru paham ya. Nah, jadi ketika sholat itu boleh urut, boleh random. Yang penting posisinya jangan mundur ke arah awal, tapi ke arah akhir. Oke. Misalnya sekarang nih kita baca Al-Fajr ya. Kalau urut kan setelahnya berarti Al-Balad. Iya. Al-Balad. Ya, boleh begitu. Atau kita mau loncat, pertamanya Al-Fajr, yang keduanya Ad-Duha misalnya, sebelah sana lagi. Boleh. Yang nggak boleh, rakaat pertama Al-Fajr, rakaat keduanya Al-Ghasyiyah ke arah kanan. Oh, gitu. Nah, sebelum Al-Fajr ini kan kalau ke kanan dibalik ke kanan tuh Al-Ghasyiyah namanya. Nah, itu yang nggak boleh karena itu mundur. Oh, gitu ya Ustaz ya. Begitu Bu ya. Jadi kalau tadi Ustaz kalau sholat duha ya rakaat pertama sebaiknya buat duha. Yang berikutnya jangan ke yang itu ya wasamsi buat duha itu jangan. Iya, betul. Tapi harus ke bawah atau ke arah kiri. Sebaiknya memang sholat duha perlu ada wat duha ya. Kalau sholat sunnah duha itu sunnahnya di rakaat pertama dan kedua. Kan bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat ya. Sholat sunnah duha ya. Bisa 6, bisa 8 gitu. Paling banyak 8. Nah, yang disunnahkan itu di 2 rakaat pertama.
Ya, di 2 rakaat pertama itu disunahkan rakaat pertamanya baca wasyamsi wa duhaha. Wasamsi wa duha. Rakaat keduanya baca surah ad-duha wa duha. Gitu. Tapi kalau belum hafal ya enggak apa-apa. Saya baru hafalnya ad-duha. Oke, berarti rakaat pertamanya ad-duha dulu. Rakaat keduanya yang lain ke arah An-Nas itu pilih boleh apa aja. Kalau belum hafal, pilih aja surah-surah pendek yang sudah kita hafal dalam masalah. Udah sangat bagus. Ya, makasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, Mau sama-sama. apa tadi Ustaz? Mau kasih penilaian atau apa tadi Ustaz? Ya, evaluasi ya. Oke, Evaluasi. evaluasinya ya dari baca yang kita baca itu pertama tentu kita harus teliti. Oke. Ya, ini teliti ini panjang atau pendek gitu ya. Ini ditahan 3. Oke. Setelah kita memahami kita harus teliti. Itu kuncinya. Kemudian yang kedua, ya, huruf K yang tadi ditanyakan sama Ustadz Nur ya. Huruf K sukun dan huruf tak sukun. 2 huruf ini saat dibaca mati dia dikeluarkan udaranya. Ya, jadi misalnya bukan ak, tapi ak. Ya, itu namanya sifat hams. Materinya belum kita sampaikan, ya, tapi diingat-ingat aja kasih udara. Itu kaf yang fasih begitu. Kalau kita belum keluarkan udaranya, bukan berarti salah, hanya saja tidak sempurna. Tapi bukan salah gitu. Tapi hanya tidak sempurna saja. Yang sempurna kaf itu ketika dibaca mati ada udaranya ak. Tapi jangan sampai pantulan. Pantulan itu gimana? Ak. Itu jadinya ke. Harusnya cuma angin ak. Yang kedua apa lagi selain kaf? Huruf ta. Ya, tati itu ya. Tempat ta, ya tamu, ya ta. Nah, ta ini ketika sukun sama seperti kaf dikeluarkan udaranya. Ya, jadi bukan at, tapi at. Nah, sedikit aja at. Oke. Itu aja. Yang lain sudah oke. Yang sudah oke. Bisa kita baca sampai akhir dengan menerapkan tajwid-tajwidnya ya, nggak ada masalah walaupun harus beberapa kali ngulang, nggak ada masalah. Baik, itu aja masukannya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukup belajar kita hari ini sama-sama dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.